हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग जोहार। आशा करछे आपण माने समस्ते भरे थिबे। तरलता सम्बलपुरी कुकिंग रे आपण मान को स्वागत। आखु रसर पिठा बनामा। देखो एटा काके मिक्स करूछन पिठो। चावल के बतरी करी भी ग्राइंडर करी भी हेसी। बाकी आमे चावल के धुई देथिनु आउ सेटा गुंड करी बनईछूँ। एटा आखु रस के बोलकोछूँ। आइट देखूँ व्हाइट एटा अलग लागसी। एटा काकी बनौछन। एटा भात कढ़ा चटूरे देखूँ केते बढ़िया होछे। बल्कु थिबार कथा, जदि नहीं बल्कु थिले जमा हेसे। एटा इलाची गोल मिर्चा तेजपत्तर सब दे देलु। महू थिला सेति लगे एथि बनौछूँ। नड़िया के निहा दियंत लास्ट रे देबे। देखो एटा केते बढ़िया बने छे। अपन माने भी एंती थरे पिठा बने देखबे। आमे तो किणे कहसुँ, अपन माने काना कहसुँ जे। देखो पूरा रेडी गला, केते सुंदर भी देखा जाउछे। पूरा जमा हेइछे। अपन माने भी थोड़े एंता बने करी देखबे। भल लागले लाइक सब्सक्राइब शेयर करी देबे। चलो एबे ठंडा हेगला खाइमा। बहुत टेस्ट लागुथला खाइला बेले। एबे कदिल भजा टिके करमा। देखन एटा कड़ी रे तेल टिके दे करे सरसों टिके दे करे चलो एटा दे देमा कदली के।